یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا مگر اس میں رہنے والے دل بہت بڑے تھے۔ دیواریں مٹی کی تھیں، برتن خالی تھے مگر امید زندہ تھی۔ ایک بیمار باپ خاموشی سے لیٹا تھا، جیسے اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو۔ ماں کی آنکھوں میں فکر تھی مگر لبوں پر صبر، اور ایک ننھا سا بیٹا جس کی عمر صرف 13 یا 14 سال تھی، آج اپنے گھر کا سہارا بننے والا تھا۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ اس یقین کی کہانی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ بیماری انسان کو خاموش کر دیتی ہے مگر درد بولتا رہتا تھا۔ اس باپ کی آنکھیں بند تھیں مگر اس کی کمزور سانسیں سب کچھ بتا رہی تھیں۔ وہ باپ جو کبھی اپنے بچے کو کندھوں پر بٹھا کر ہنسایا کرتا تھا، آج خود زمین پر لیٹا تھا، بے بس اور نڈھال۔ ماں کے ہاتھ کانپ رہے تھے جب وہ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتی تھی۔ وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی مگر دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہی تھی، اور ایک 13-14 سال کا بچہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار احساس جاگا کہ اب اسے مضبوط بننا ہوگا۔ ماں نے بیٹے کو اپنے قریب بٹھایا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر الفاظ بھاری تھے۔ اس نے کہا، بیٹا، گھر میں کچھ بھی نہیں بچا۔ اگر تم باہر جا کر کوئی کام ڈھونڈ سکو تو شاید آج ہم سب کچھ کھا سکیں۔ یہ بات کہنا ماں کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ابھی کھیلنے کی عمر میں ہے، مگر حالات نے کھیل چھین لیے تھے۔ بیٹے نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا، اسے گلے لگایا اور خاموشی سے وعدہ کیا کہ وہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئے گا۔ وہ بچہ اللہ کا نام لے کر گھر سے باہر نکلا۔ اس کے قدم چھوٹے تھے مگر ارادے بہت بڑے۔ پیٹ خالی تھا مگر دل میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اگر وہ ہار گیا تو اس کے ماں باپ بھوکے سو جائیں گے۔ گلیاں خاموش تھیں مگر اس کے دل میں دعاؤں کا شور تھا۔ ہر قدم پر وہ یہی سوچ رہا تھا کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اور جب بندہ نیت سچی رکھے تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ وہ ایک دکان سے دوسری دکان گیا، کبھی کسی مستری کے پاس رکا، کبھی کسی دکاندار کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہر جگہ ایک ہی جواب ملا، بیٹا ابھی کام نہیں ہے۔ یہ الفاظ کانوں میں چبھتے رہے مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ جانتا تھا کہ آزمائش کا وقت ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ضرور تھے مگر دل میں شکوہ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ جس نے اسے باہر بھیجا ہے وہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ کئی گلیاں پیچھے رہ گئیں مگر امید ساتھ چلتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ تھکن بڑھ رہی تھی لیکن دل اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں مگر یہ بچہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ صبر کے بعد ہی راستہ کھلتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ بس اللہ سے یہی کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں محنت کر رہا ہوں، اب تو ہی میرے لیے کوئی دروازہ کھول دے۔ اچانک اس کی نظر سڑک کے کنارے پڑے پرانے سامان پر پڑی۔ لوہے کے ٹکڑے، ٹوٹی بوتلیں، بیکار چیزیں۔ دنیا کے لیے یہ سب فضول تھا مگر اس بچے کے لیے امید بن سکتا تھا۔ اس نے جھک کر وہ چیزیں اٹھانا شروع کر دیں۔ اس کے ہاتھ گندے ہو گئے مگر نیت صاف تھی۔ وہ جانتا تھا کہ محنت چھوٹی ہو یا بڑی، اگر حلال ہو تو اللہ کو پسند آتی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے ہارنے کے بجائے راستہ خود بنا لیا۔ کباڑ والے نے مسکرا کر سکے اس کے ہاتھ پر رکھے۔ وہ سکے بہت زیادہ نہیں تھے مگر اس بچے کے لیے خزانے سے کم نہ تھے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محنت کا پھل کیسا ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دل میں شکر تھا، آنکھوں میں امید تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ ابتدا ہے، تو ہی اسے انجام تک پہنچانا۔ یہ چند سکے
اس کے گھر کے لیے ایک نئی روشنی بن گئے۔ وہ سیدھا ایک چھوٹے سے ہوٹل پر گیا۔ زیادہ کچھ نہیں لیا، بس اتنا کہ گھر والوں کا پیٹ بھر سکے۔ اس کے ذہن میں ماں کا چہرہ تھا اور بیمار باپ کی کمزور آنکھیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج وہ سب مل کر کھائیں گے۔ یہ کھانا صرف کھانا نہیں تھا، یہ امید تھی، یہ سکون تھا۔ وہ تھیلی کو احتیاط سے پکڑے ہوئے تھا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ ہو۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آگے اللہ اس کا کتنا بڑا امتحان لینے والا ہے۔ راستے میں اچانک وہ رک گیا۔ سامنے ایک بوڑھا بابا بیٹھا تھا، آنکھوں میں آنسو، چہرے پر بھوک کی لکیر۔ وہ دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، بیٹا 2-3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کھانا دیکھا، پھر بابا کی آنکھوں میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دل اور پیٹ آمنے سامنے تھے۔ یہ وہ گھڑی تھی جہاں انسان کا ایمان پرکھا جاتا تھا، اور اس بچے کے دل میں ایک بڑا فیصلہ جنم لے رہا تھا۔ لڑکے کے ہاتھ میں کھانا تھا اور دل میں اللہ کا خوف۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ سے کھانا بوڑھے بابا کی طرف بڑھا دیا۔ بابا کی آنکھیں حیرت سے بھر گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کھانا پکڑا اور بار بار دعائیں دینے لگا۔ لڑکا خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پیٹ میں بھوک تھی، مگر دل میں عجیب سا سکون۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس بچے نے اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے سوچا، اور یہی وہ نیکی تھی جسے آسمانوں میں لکھ لیا گیا۔ وہ خالی ہاتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ پیٹ خالی تھا، مگر دل بھرا ہوا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ تھکن بڑھ رہی تھی، مگر ضمیر ہلکا ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس کے گھر میں پھر بھوک ہوگی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اللہ بھوک سے زیادہ دل کی نیت دیکھتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرایا، جیسے کہہ رہا ہو، یا اللہ، میں نے تیرے نام پر دیا ہے، اب سب تیرے حوالے ہے۔ ماں نے جیسے ہی بیٹے کو خالی ہاتھ دیکھا، اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، بیٹا کھانا کہاں ہے؟ لڑکے نے نظریں جھکا لیں اور سارا واقعہ سچ سچ سنا دیا۔ بوڑھا بابا، اس کی بھوک اور اپنا کھانا دینا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باپ نے کمزور آنکھیں کھولیں، ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس لمحے کوئی ناراضی نہیں تھی، صرف فخر تھا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے۔ اس نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ یہ الفاظ اس بچے کے دل میں اتر گئے۔ بھوک اپنی جگہ تھی، مگر ایمان اس سے بڑا تھا۔ اس رات وہ بھوکا ضرور سویا، مگر دل میں ایک روشنی لے کر جو کبھی بجھنے والی نہیں تھی۔ اگلی صبح ایک نئے حوصلے کے ساتھ آئی۔ بھوک اب بھی تھی، مگر ہمت اس سے کہیں زیادہ۔ لڑکا پھر اٹھا، اسی سادہ لباس میں، اسی نیت کے ساتھ۔ ماں نے امید بھری نگاہوں سے دیکھا اور دل ہی دل میں دعا دی۔ یہ بچہ جان چکا تھا کہ نیکی ایک دن میں رنگ نہیں لاتی، مگر ضرور لاتی ہے۔ اس نے دروازے سے باہر قدم رکھا اور اللہ پر پورا بھروسہ کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس رب نے کل اس کا امتحان لیا، آج وہی اس کے لیے کچھ بہتر ضرور لکھے گا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ایک جگہ رکا، جہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ اینٹوں کی آواز، ہتھوڑوں کی کھنک اور محنت کی خوشبو فضا میں تھی۔ اس بچے نے ہمت کر کے ایک مستری سے بات کی۔ مستری نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، جیسے اس کی نیت پڑھ رہا ہو، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ یہ لمحہ اس بچے کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، کیونکہ آج پہلی بار کسی نے اس پر بھروسہ کیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں محنت کو راستہ مل گیا۔ سورج کا ذکر نہیں تھا،
मगर पसीना उसकी मेहनत का गवाह था। वो ईंटें उठाता, पानी देता और जो कहा जाता वो कर देता। उसके हाथ थक गए थे, कंधे दर्द कर रहे थे, मगर दिल मुतमईन था। ये वो थकन थी जो इंसान को मजबूत बनाती है। वो जानता था कि ये मेहनत उसके घर की भूख कम करेगी। हर ईंट के साथ वो एक दुआ भी उठा रहा था। ये मेहनत सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये सब्र की तरबियत थी। शाम हुई तो मिस्त्री ने उसके हाथ में मजदूरी रख दी। वो रकम ज्यादा नहीं थी, मगर हलाल थी। इस बच्चे ने सिक्कों को ऐसे देखा जैसे कोई कीमती तोहफा हो। उसकी आंखों में खुशी आ गई और लबों पर शुक्र। ये उसके लिए सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी मेहनत की गवाही थे। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि आज उसने अपने हाथों से रिस्क कमाया था। ये एहसास उसके दिल को मजबूत कर रहा था। वो फिर उसी छोटे होटल पर पहुंचा। दिल में ख्याल था कि आज सब मिलकर खाएंगे। उसने सादा सा खाना लिया और थैली को मजबूती से पकड़ लिया। उसके कदम तेज थे और आंखों में खुशी। वो जानता था कि आज का दिन मुख्तलिफ है। आज ये खाना मेहनत से आया है। ये सिर्फ पेट भरने का सामान नहीं, ये इज्जत का रिस्क था। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि अल्लाह आज भी उसके दिल का इम्तिहान लेने वाला है। रास्ते में वो अचानक रुक गया। सामने एक और मजबूर इंसान बैठा था, खामोश, थका हुआ और भूख से निढाल। लड़के के हाथ में फिर खाना था और दिल में फिर वही सवाल, क्या आज भी दे देना चाहिए या घर ले जाना चाहिए? ये वो लम्हा था जहां नेकी आदत बन चुकी थी। इस बच्चे के दिल में कोई बहस नहीं हुई। उसने बस ये सोचा, अगर अल्लाह ने कल कबूल किया था तो आज भी करेगा। इस बार लड़के ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने खामोशी से खाना आगे बढ़ा दिया। भूख अब उसके लिए नई बात नहीं रही थी, मगर किसी और की भूख देखकर उसका दिल खुद ब खुद पिघल जाता था। सामने बैठा इंसान रो पड़ा और दुआओं के लफ्ज उसके होंठों से बहने लगे। लड़का नजरें झुकाकर खड़ा रहा। उसके लिए ये कोई कारनामा नहीं था, ये उसकी आदत बन चुकी थी। ये वो मकाम था जहां नेकी मुश्किल नहीं रहती, बल्कि सुकून बन जाती है। वो फिर खाली हाथ घर लौटा, मगर इस बार दिल बिल्कुल पुरसुकून था। भूख जरूर थी, मगर उसके साथ एक अजीब सी ताकत भी थी। वो जानता था कि उसने जो दिया है वो जाया नहीं जाएगा। ये वो यकीन था जो इंसान को कमजोर नहीं होने देता। उसके कदम आहिस्ता थे, मगर एतमाद से भरे हुए। वो जान चुका था कि रिज्क सिर्फ हाथ में पकड़ी चीज का नाम नहीं, रिज्क दिल के सुकून का भी होता है। और आज इसका दिल बहुत अमीर था। मां ने फिर बेटे की बात सुनी। इस बार हैरत नहीं थी, न गुस्सा, न परेशानी, बस एक खामोश मुस्कुराहट थी। उसने बेटे के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब अल्लाह खुद हमारे लिए रास्ता बनाएगा। बाप ने कमजोर आवाज में आमीन कही। उस लम्हे घर में खाना नहीं था, मगर ईमान भरपूर था। ये वो घड़ी थी जहां इंसान सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देता है, और जब ऐसा हो जाए तो मदद बहुत करीब आ जाती है। तीसरे दिन की सुबह खामोश थी। लड़का आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था कि अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक थैली पर पड़ी। वो रुक गया। दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। उसने थैली को उठाया। ये आम चीज नहीं लग रही थी। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर ना आया। ये वो लम्हा था जहां किस्मत दरवाजा खटखटाती है, मगर दरवाजा खोलना या ना खोलना
इंसान के इख्तियार में होता है और इस बच्चे के लिए ये एक नया इम्तिहान था। जब थैली खुली तो उसमें कीमती चीजें थीं। माँ एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। ये वो लम्हा था जहां बहुत से लोग फिसल जाते हैं, मगर इस माँ की तरबियत बोल पड़ी। उसने फौरन कहा, बेटा, ये हमारी नहीं, हम इसे वापस करेंगे। लड़के ने बगैर सवाल किए सर हिला दिया। यही वो फर्क होता है जो एक गरीब और एक ईमान वाले में होता है। उनके पास पैसे नहीं थे, मगर उसूल थे, और यही उसूल अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। माँ और बेटा निकल पड़े। हर शख्स से पूछते, हर गली देखते। ये आसान रास्ता नहीं था, मगर दुरुस्त था। लोग हैरान थे कि इतनी गुर्बत में भी ये लोग ईमानदारी पर कायम हैं। लड़के के कदम मजबूत थे क्योंकि वो जानता था कि सच कभी नुकसान नहीं देता। ये तलाश सिर्फ एक थैली की नहीं थी, ये इस बात का ऐलान थी कि ईमान हालात का मोहताज नहीं होता, और जब नीयत साफ हो तो मंजिल खुद सामने आ जाती है। जब वो सही मालिक तक पहुंचे तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थैली को देखा, फिर उन माँ बेटे को। वो बार बार शुक्र अदा कर रहा था। उसने कहा, मैंने ये सब खो देने का गम कर लिया था, मगर तुमने मेरा ईमान लौटा दिया। ये वो लम्हा था जहां सच की फतह हुई। वो आदमी समझ गया कि दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं, दौलत किरदार का नाम है, और आज ये दौलत उस गरीब बच्चे के पास थी। अल्लाह ने बदला उसी दिन दिया। बाप का इलाज हुआ, घर में राशन आया और उम्मीद वापस लौट आई। वो आदमी सिर्फ पैसे देकर नहीं गया, उसने जिम्मेदारी भी ली। उस बच्चे को पढ़ाई और काम का वादा दिया। माँ की आंखों में शुक्र था और बाप की सांसों में सुकून। ये सब किसी जादू से नहीं हुआ, ये सब ईमान की कमाई थी। ये वो लम्हा था जहां साबित हो गया कि अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। इस रात घर में चूल्हा जला। सब ने एक साथ खाना खाया। खाना सादा था, मगर खुशी बेहद थी। बाप ने बेटे को देखा और आंखों से आंसू बह निकले। माँ ने सजदे में शुक्र अदा किया और लड़का खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था। ये वो सुकून था जो पैसे से नहीं मिलता। ये सुकून उस कुर्बानी का था जो उसने भूख में दी थी। ये रात गवाह थी कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। वो बच्चा आसमान की तरफ देख रहा था। अब भी वही सादा लिबास था, मगर दिल बहुत अमीर हो चुका था। उसने कुछ नहीं मांगा, बस शुक्र अदा किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे कई गुना लौटाता है। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो। अगर नीयत साफ हो और दिल में ईमान हो, तो अंधेरी रात के बाद सहर जरूर आती है, और अल्लाह अपने बंदों को कभी भूखा नहीं सुलाता।